Buma bahanok juk bini thagote khoroksa ICDS worker no tanoi butharka bishiji tham omorni drugs janai khoroksa shikla butharmani yagulo khorok burino no nok ulkukni kaisa kwa o dawai rikha o shikla pati mungcha shal sharigo komolpur thanani durai sibari amsai cha shal sharigo no khungkhungsani buma bahanok juk bini thago jotono buthar baimani yagulo nok ganani khoroksa ICDS worker no khoboi khorok buri borok no tanai butharmani pati mungo ufla kafla chakha komolpur thanani durai sibari amsai borok no buthar mani jorao kebo shaimia tuike khorang kotor maki ganta moi borok no buthar ka oshikla borok no buthar mani jorao drugs tajak tong mani oshikla buthar mani yagulo khorok buri no nok ulkukni kwa o dawai rikha oshikla buthari jangnai rok ongkha buma somita detna bishiji omorni bahanok suborna detna bini thago haradon detna te borok ni nok ganani ICDS worker chakri khlainai rekha det Fia bapai thago charsal horo bufa haradon detnat nogo faimani yagulo ke bono nogo mania ongoi kemangmawa klaina nangkha oboni yagulo komolpur thana woro horka koktoma police borok ni nogo sogoi mani yagulo nok ulkukni kwa wonukha khoroksa borok ni mangkuthi klaisa mangkuthi na tiklaina ni thangai pai thago kaisa ni yagulo kaisa mangkuthi kwa bisini ongkhore thaika tamoni bagoi nok ni jotto borok no khoboi nok ganani khoroksa ICDS worker no ashukiri masingsa ke butharna ni nangkha bishiji tham omorni ocharai অবনতি এই মংশাশিয়া আমসাইনি লুপুরক পুরা সিল্লা থেকে কথা সে বুলাওয়ানে মনে লাগা লাগে করতে এরকমই ভাবছি দৌড়িয়া তারা দাদু উঠান গেছে ঘরের ভিতরে পয়সা কিচ্ছু না কিছু না তারা বুলাওয়ানে লাগছে আমিও আসলাম তো আমিও গেছি গা পাশে তো বাসা আসছে এমনি রয়েছে তো দূরে আমি জানি এফাদা কি হয়েছে এরপর দেখি তো রাত্রে 11টার সময় দেখি যে ওটা পুরো পুলিশ এসে করতে উঠলাম ভিতরে দরজা ভাঙতেছে ওই অবস্থা আমাদের আমরা কি দেখছেন বাড়িতে গিয়ে আমরা বাড়ি গেছে তো যেভাবে কুয়ার মধ্যে দেখি পুলিশ তাই যাবে মানে বডি কয়জন আসলো 4 জন আছে 4 জন এটা কি তারা একবারেরই না আরেকজন আমরা এখানে অঙ্গনাদি স্কুলে মিশতে ওই ভিতরে এখানে পাওয়া গেছে আর তারা বাড়ির কয়জন তারা বাড়ির 3 জন কারা কারা দাদু আর মা ছেলের মাঝে মারছে তার মা তার ছোট বোন নাম জানেন দাদা জানি আমি যে ছেলেটা মারছে তার ডাক নাম শোনাই আর মেয়েটার নাম হচ্ছে আমি টুসু দেখে আর তার মার নাম জানি কি সুমিতা না সঙ্গীত জানি সমিতা মানে কি কারণে ঘটনাটা হয়েছে আমরা কইতে পারবো ঠিক কইতাম পারি না কিচ্ছু বুঝলাম আপনার কি মনে হয় এটা ধারণা কি আপনার একটা কিছু তো আমরা কোনো ধারণা এটা মা ফুট ছেলে যেন ফুলা মানে প্রায়ই লাগাতে যাবো টিভি টাভি দেখে মনে করে তারা পুরো খাওয়া দাওয়া বসে খেতো গান বাজনা চালাইছে হেরে জিজ্ঞেস তার দাদু কিছু কিছু না মায়ের মাছ কিছু তো বাসা আছে বদলুকে গেছি গা আমিও খেতে খাচ্ছি আমিও গেছি কটার সময় এক মিনিট ঘটনাটা কটার সময় না 3টা 3:30 মানে বিকাল বিকাল 3টা 3:30 আর মানে এটা খবর পাইছে কোন সময় খবর পাইছি তো তারা দেখলাম যে 11টা বাজে এরা কেউ কইতে পারে না কেউ করতে পারে মানে যে মারছে তার কি ধরছে পুলিশ কইতাম পারি না এটা Pati mungni yagulo kokti shalpungo buma bahanuk juk bini thagote nok ganani ICDS worker no buthar nai cherai no halhali hatini romkha police fiaba umor kashugiani bage bini bumung shalia hangkorni police super Ramesh Yadav 11 बजे के आसपास हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शिवबारी जो हलाली के पास में है एरिया वहाँ पर एक हाउस के सामने पिट में एक बॉडी मिली है तो जब वहाँ पर गए वहाँ पर जाके देखा तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हेल्प से और हमारी FSL टीम वहाँ पहुँच चुकी थी उसके बाद में जब एक्सकेवेट किया तो हम वहाँ पर 4 बॉडी मिली उनका नाम मैं बता देता हूँ कि एक है बादल देवनाथ समिता देवनाथ सुपर्णा देवनाथ एंड रेखा देव तो इसमें 3 फीमेल है 1 मेल है जो एक्यूज्ड है वो माइनर है और उसका नाम तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो उसने इन चारों का मर्डर किया था एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट कर लिया है और अभी वो कस्टडी में है और बाकी सीन रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है और केस नंबर इसका 63 है हमने सेक्शन 302/201 IPC में केस रजिस्टर किया है मर्डर केस में
पाती मुंनि यागुलो कक्ति सालफुंगो खरगबुरिनि मांकुथिनो पोस्टमर्टमनि बागै बिमल सिंह मेमोरियल हस्पिटाल रहरका पुलिस बुमा बाहानुक जुगते बेनि थागुनो खबै नगानानि खरकसा चाकरा जुंनो बुथारनाय चेराय सालब्रुंगा भिडिअ गेम थुंमानि बागै बख्रकिसा हामथाया तंमानि कक्तुमा अबनि लगे लगे ड्राग्स जानानि रां पैसा करिनि बागै उराम नगुइनो नगसिक खाबमानि कक्सिल सामु अबनतियै वाइनि वाइथाम पन्चायत तांनगो बिचारबो आचुकमानि कक्तुमा फियाबा पाइथागो नकनि बरकरक अबो हाइके तानै बुथारा नहिनै इमांगो फानावान सुगै माया कामिनि लुकुरक आम्बासानि सिमी शेखरनि कक्थुम चिनि खरां।